Stephen Covey. Siguro ang mga education, ani kabalo sila, ani ba? Nag-iingon nga, to know and not to do is really not to know. Ako ang hubaron niya binisaya. To learn and not to do is not to learn. Ay, makasabot niyo ano? In other words, to understand something but not apply it is really not to understand. No? To understand it. It is only in the doing, the applying, that knowledge and understanding are internalized. Ako balikon ha, binisayo na ito ano. To know and not to do, kanang, sila nang to know and not to do, kanang pagkahibalo, dili na to himuon, is really not to know. So, dili ko na paghibalo o kanang pagkakon. No? To learn and not to do, kanang magkakon tao niya, di na to himuon, is not to learn. So, dili na pagkakon. No? I don't know, kung naminaw lang ka, dili na to himuon, pabalik na to sa ato, is not learning. So, dili na siya pagkakon. Mura na ka ng, I don't know, kasi tawag na kamay pwede mo express na sunod niya, no? In other words, salain ko nung ang to understand something but not apply it, but not apply it. So kung kana makasabot kuno ka, di ko nun i-apply, is really not to understand it. So dili yun kuno na siya pag saya understand yan, pagsabot ana, no? So kanya, it is only in the doing. So na kuno sa paghimo, i-apply, ang pag-apply, that knowledge and understanding are internalized. So ang knowledge kuno, ang understanding, ato kuno na siyang ma-internalize. Kanang ma-internalize nato kanang bitong murabag ka ng sa atong sistema, sa atong salabutan, o atong makuan yun nato, masabtan yun nato. No? So, ana sa kabilinuhon ang kanikaroon nga training. Hinaot no nga kato